आशा थिला दादन खटी परिवार पोषण करिवो और पिलांकु चाकरी करेबो किंतु आशा आशारे ही रहीगला। एभलिया दुःखद अभावनीय घटना देखा मिली मालकानगिरी जिला कालीमाल थानार आंबागुड़ा ग्रामर पद्यामाड़ी जी कि कर्णाटक को जाई दादन खटी पिलांकु भरण पोषण करिवे एवं चाकरी कराइबारे साहाय्य करिवे। तेबे आमे पहुंचीचे वर्तमान से ग्राम ठार रहीचे जे कि से ग्रामर जे कि एक प्रकार सुनिया को पाइछु कर्णाटक को जाई एक बोरवाल कंपनी मध्ये से काम करथिले जाकि गतकाली बा शुक्रवार रातिर घटना भोर 4टा समय एक प्रकार ए गाड़ी रे आसिकी सबको फिंगी दे से पळै छंती जाकि अंचल रे एक प्रकार चर्चित विषय पालटिछि। तो आमे वर्तमान रहीचे से ग्रामटार देखि पारुथिबे ये होछि ग्राउंड जीरो चित्र देखि पारुथिबे ये होछि तांको घर ए देखि पारुथिबे एक प्रकार कोइ परिबा चाल चपर घर बा टीण घर ए घरे रहउथिले पदिया माड़ी जाकि तांकर तिनी पुओ वर्तमान अछंती देखि पारुथिबे ए जगह रे तिनी पुओ सह आउ ग्रामवासी आउ किछि बुद्धिजीवी मध्ये ए जगह रे अछंती सब ग्राम एक प्रकार शोकाकुल अवस्था रे पड़ी जाइछि। सबुठु चकित विषय है जो ठिकादार जी कि कर्णाटक रो भोर गतकाली भोर राति रे 4टा समय आसी फिंगी दे जिबार कारण कौन ए प्रकृत रे हत्या ना आत्महत्या एक प्रकार संदेहजनक सृष्टि होइछि। तो आमे वर्तमान से तिनी पुओ तांकर जे कि अछंती ए जगह रे आ वर्तमान गाँ लोक भी अछंती किछि पचारि बुझियो आमे भाई कौन कहबे जे जेतु आपनकर बापा जे कि पदिया माड़ी तो माँ जा सुने पाछ माँ चली गले तो आप एक प्रकार आपनकर बापा माँ बाबा ही थिले तो कौन सबू केमिति घटिला घटनाटा ए प्रकृत हत्या ना आत्महत्या कौन संदेह करछंती कौन घटनाटा कौन रहितला? आज्ञा सन्देह कौन केमती कौन मृत्यु है सेटा तो आम जान जाक सन्देह करवा भी गोटे प्रकार जानी होनी जे केमती कौन है कि आत्महत्या ना किए मारी कि कौन सेटा भी जानिनु फोन भी करी नथिले हठात राति 4टा 4:30 पाखापाखि घरे आनिकी छाड़िकी से मालिक आसी ना पलैले रिटर्न पलैले बारंबार फोन कलु सते फोन रिसीव कर नथिले। ए बाबदरे थाना रे एतला दिया जाइछि ना नाही? थाना रे एतला दिया जाइछि एफआईआर दिया जाइछि बे रिपोर्ट जा कहबे निहाती थाना रे मध्ये एतला दिया जाइछि जा पुलिस रो जा तदंत होला परे ही सठिक जना पड़ियो या हत्या ना आत्महत्या। तो आ जणे तांको पुओ अछंती जे कि मॉडल डिग्री रे से जुक्त 3 पाठ पढुछन पचारि बुझिबा कोन कहबे जेतु बापा चली गला परे माँ चली गला परे बाबा एका ही माँ बापा बळिया देखुथिले तो वर्तमान केमिति देखुछंती घटना को तो केते कष्ट रे बाबा दादन खटी आपन को पाठ पढौथिले तो कौन कहबे बाबद केमिति देखुछन घटना को? एक्चुअली माँ चली गला परे बाबा ही थिले माँ बाप एका ही मु +3 फर्स्ट इयर जूलॉजी ऑनर्स करूची मॉडल डिग्री मालकानगिरी रे बाबा दादन कोटी पैसा आनी हमको पाठ पढ़ौतिले एबे जा देखिलु परिस्थिति जे बाबा का मृत्यु देह राति 4:30 बेलू आनिकी रास्ता कोड रे गोर आगरे फोपाड़ी देके पळै गले बाबा ही एका थिले हमको पाठ पढ़ौतिले। वर्तमान देखंतु प्रकृत रे आत्महत्या होइछि ना हत्या कौन संदेह लागुछि आपन मानको? एबे देखिबा गले मृत्यु मृत्यु हला परे हमको फोन कले नै किछि इन्फॉर्मेशन भी देले नै राति आनी पिंगी देबाटा हमको संदेह लागुछि जे हत्या करा आइछि। निहाती देखि पारुथिबे एक प्रकार संदेह जनक सृष्टि होइछि जाकि हत्या बोली से माने मामला रुजु करूछंती संपूर्ण भाव देखि पारुथिबे ए होछि ग्रामवासींकर बयान। तो आउ जणे तांकर छोट पुओ मध्ये अछंती पचारिबा भाई कोन कहबे आपण केउ कॉलेज रे पाठ पढुछंती जे कि माँ चली गला पर एका ही बाबा साफ भरोसा थिले दादन खटी आपण माननकु पाठ पढ़ी चाकरी करार स्वप्न देखिथिले जाकि स्वप्न साकार होई पड़िछि तो केमिति सब घटना केमिति देखुछन? मु +3 डीएवी कॉलेज कोरापुट रे करूची जेहेतु प्रथम क्लास रे +2 जाय बापा ही सब किछि करूतिले आंध्रा रे काम करी करी ए वर्तमान एमती हठात हे जाइछि तो जहाँ को घरे भी एमती जदि हठात रे ए आनी की छाड़ी देबे फोन करबे नै किछि इन्फॉर्मेशन देबे नै एमती जदि हेबो बोले के का कहले मते तो डाउट लागिबाटा गोटे हत्या कराइছে बोली
ଯଦି ହେମିତି କିଛି ରଡ୍ ଭାଜିଗଲା କି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା। ସେମାନେ ତ ବିନା ନ ଜଣାଇକି ରାତିରେ ଆଣିକି ମନିଚା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବେ। ଯାହାକୁ ବି ତ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଏ ବାପା ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, କେମିତି ଚାଲିବୁ, ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ନିହାତି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବାପା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ। ଯିଏ ମା ଯିଏ ବାପା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଆଗକୁ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା, କିଛି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସବୁ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ, ଏଇ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମର ଆମ୍ବାଗୁଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପଦିଆମାଡ଼ି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ 10 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର 3 ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏକି ବାପା ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲେ, ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାଗର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦାଦନ ଖଟି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି ନା କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇନାହିଁ। ଆଉ ରାତି 4ଟାରେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 4ଟାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାତି କେହି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଆସିକି ଅଗଣାରେ ବା ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ନିହାତି ନିହାତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି 4ଟାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଏହା ସନ୍ଦେହଜନକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଛି। ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାଗୁଡ଼ାରୁ ଅମରେଶ କୁମାର।